आज की शाम की हमारी आखिरी पेशकश ओडिशा ओडिया मातृभाषा जहाँ हृदयर अंतकरण विराजित स्थायी भाव को जातीयतार रसरे परिणत कर दिए। हृदय सिहरित हो जाए शुणिले मार डाक आ उत्साहित हो जाए प्रतिटी प्राण। आउ जेबे ओडिशार दलई घाई भांगी जाइथिला व्यस्त हो जाइथिले आम उत्कल जननीर संतान माने। आउ सेतेबेले तत्कालीन मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब आह्वान देइथिले जातीय कवि वीर किशोर को। आउ एही बरपुत्र जनक माँ उत्कल जननीर स्वर को कोटी ओडियांक पाखरे पहुंचाइथिले एवं मार स्वर रे उत्साहित हो जाइथिले ओडिशावासी। आउ से गीतटी थिला ओडिया रे आमे ओडिया। ओडिशा की धरती ओडिया भाषा केवल एक संवाद का माध्यम नहीं बल्कि वो मातृस्वर है जो हृदय की गहराइयों में बसे भावों को राष्ट्रभक्त भाषा की मिठास सुनते ही मन भीतर तक कंपित हो उठता है। जैसे किसी माँ की स्नेह भरी पुकार आत्मा को स्पर्श कर रही है। हर प्राणी के भीतर एक नई ऊर्जा एक नया उत्साह जाग उठता है। और जब कभी उत्कल की धरती पर संकट की छाया मंडराए, जब प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तब हर ओडिया हृदय बेचैन हो उठा है और व्याकुल हो गया है अपनी मातृभूमि के लिए। उसी कठिन समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब ने राष्ट्र कवि वीर किशोर को एक विशेष आह्वान दिया कि वे अपनी लेखनी और स्वर से जनमानस को जागृत करें। वही अमर गीत ओडिया रे आमे ओडिया जन जन के भीतर गर्व और चेतना का संचार करने लगा। आज उस भावना को जीवंत करने के लिए उसी लोक परंपरा और सांस्कृतिक सौंदर्य को दर्शाने के लिए गोटिपुआ नृत्य ने एक मनमोहक प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। तो प्लीज गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द परफॉर्मर्स फ्रॉम मूर्छना डांस अकेडमी भुवनेश्वर। हमें ओडिया रे हमें ओडिया रे हमें ओडिया हो हमें ओडिया रे हमें ओडिया रे हमें ओडिया हमकु पुरुना हमारी पुरुना इतिहास केड़े ओडिया रे हमें ओडिया हो हमें ओडिया रे हमें ओडिया रे हमें ओडिया हमें ओडिया रे हमें ओडिया रे हमें ओडिया मरी ओडिया पिला धर्म भूमिरे ना रखिला धर्मा मरी ओडिया पिला धर्म भूमिरे ना रखिला हमरी देशर नोरिया छुआ दरिया मझिकी मारती दिया हमरी देशर नोरिया छुआ दरिया मझिकी मारती दिया हमरी देशर केते कोइता एली दे धिले साधा बसुता साधा समुद्र करिया पाई जाई फेर धिले कोन चकरी आकामा बोई कथा चिरही आकामा बोई कथा चिरही नई नाल जोर गाड़िया रे आमे ओडिया ओ आमे ओडिया रे आमे ओडिया रे आमे ओडिया आमे ओडिया रे आमे ओडिया रे आमे ओडिया देखिले का मुठा
নজিব ঘুরি কোଣାର୍କ କଳା ପଚା ଚୁରି ଦେଖିଲେ କାମଥା ନଯିବ ଘୁରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିବ ମନ୍ଦିର କେଦାର ଗୌରୀ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିବ ମନ୍ଦିର କେଦାର ଗୌରୀ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଶୋଭା ସମ୍ପଦ ଚିଲିକା ଅଂଶୁପାତର ପାହବ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାତିର ଟେକ ଦେଶ ସାରା ଆସି ନୁଅନ୍ତି ବେକ କୋଟି ଜଗତର ମୁଗତି ବିଶ୍ୱାସ କୋଟି ଜଗତର ମୁଗତି ବିଶ୍ୱାସ ଆମରି କୈବଲ୍ୟ ପଡୁଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ জ্যোতিষ বিদ্যারে আজি অমর পঠাণী সামন্ত চন্দ্রশেখর জ্যোতিষ বিদ্যারে আজি অমর পঠাণী সামন্ত চন্দ্রশেখর ছিলে গোপবন্ধু মধুসূদন দেশ পাই ଦେଇଥିଲେ জীবন ছিলে গোপবন্ধু মধুসূদন দেশ পাই ଦେଇଥିଲେ জীবন ଥିଲେ কেড়ে কেড়ে প্রতাপী রাজা উড়ুছি তাଙ୍କର চিরাতি ধ্বজা সম্রাট কুଳରେ ଥିଲେ কেশরী ଅନନ୍ତ ଭୀମର ଜାତି କେଶରୀ କପୁର ଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଅଛି କପୁର ଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଅଛି ଦିଗବାର ଫାଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ Ada sininda, kata sininda, kita diminta kita dengan kata sininda, kata sininda, kata sininda, kita diminta kita dengan kata sininda, tapi kata ଠାରୁ ସତ ଗୁଣରେ ଦେଖ ଗର୍ବରେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକିଛି ମୁଖ ଠାରୁ ସତ ଗୁଣରେ ଦେଖ ଗର୍ବରେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକିଛି ମୁଖ ହୀରାକୁଦ ଆଉ ରାଉର କେଲା ଓଡ଼ିଆର ଦଶା ଫେରାଇ ଦେଲା ହୀରାକୁଦ ଆଉ ରାଉର କେଲା ଓଡ଼ିଆର ଦଶା ଫେରାଇ ଦେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ କୋରାପୁଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ଫେରେ ଆଠରେ ନାଶ ଦେଖି ହସେ ମନ ମତରେ ଦେଶ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟର ପେଟରେ ଚାରିଟା କୋଳଥ ଚମକାଇ ଦେଲା ଚାରିଟା କୋଳଥ ଚମକାଇ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ ବିରି କାରିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମକୁ ପୁରୁଣା ଆମରି ପୁରୁଣା ଆମକୁ ପୁରୁଣା ଆମରି ପୁରୁଣା ଇତିହାସ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ Tata Zena, Tata Zena, Tata Zena, करते Tata Zena, Tata Zena, Tata Zena, Tata Zena, करते Tata Zena. Jadi kita ini tak, kita tak, kita ini 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 tak, kita
धा